Hello guys, for today's video, ito nga pala yung boga natin. Sinong gustong magpagawa, PM nyo lang ako guys. Ito yung kalabitan niya guys. Stiting spray yan ng alcohol guys. 1, 2, 3, 4. Ang 4 na spray lang guys. Sambala natin guys, Jolens. May sipatan din tayo dito guys. Tsaka sa hulihan meron din. Ito. Let's try natin. Patamaan yung... Yan, lagi natutumba. Patamaan natin yung galon. Kita ba? Ayun guys. Tinama. Sa pool nga pala guys. Sa gusto mag-order, PM nyo lang ako guys. Mura lang naman to. Thanks.